Nah, dulur ke permainan jagongan warung Viwa Kecak Supri. Aku ning sini. Nah, Neng, kami berdua ini kok maunya gerimis-gerimis seperti ini. Tadi cuacanya enak loh, Cak. Ternyata ujuk-ujuk langsung Marah-marah berubah. berubah. Jadi cuaca di sini itu kadang-kadang memang ekstrim. ekstrim. Jadi dari gerimis, tadi panas, gerimis, hujan itu Tidak terprediksi kayak hati seorang manusia. Oh. Nah, kami berdua ini sebenarnya sedang ngabuburit ceritanya di sebuah taman di depannya kantor museum yang terkenal di Amerika. Smithsonian, Neng. Smithsonian Baikku, jenenge. wis suwi iki dibangun abad ke 18. 18. Heeh. Jadi kantor pusate akeh sing cek kerja toko omah yo an. Ya. Mergo museum Smithsonian ini semuanya yo baru tutup ya Neng ya, belum buka ya. Ya. Dan ada berbagai peringatan seperti biasa prokes ya. Disediai juga di sana satu curigan besar, agak besar gitu. Kau boleh? Diombe keliru dipur. Lah apa mau ombe, Cak? Terus tulis-tulisan supaya tetap menjaga prokes. Neng, nah ini masih dalam rangka puasa Neng, ini kita akan bahas masalah lintas agama atau namanya toleransi antar umat beragama. Nah, guna mereka ini memang agama apa ya Neng gini Neng? Ya karena memang tidak ada agama resmi kayak misalnya di Kene. Indonesia kan ada 6 agama resmi. Di Amerika Serikat itu memang agama dan pemerintah itu dibedakno, Cak. Negara Makanya sekuler ya. makanya yo negara gak ngurus soal agama. Sampean menciptakan agama dhewe nek kene oleh Ono. dijamin karo sing undang-undang. Kebebasan. Enggak oleh dilarang. Bener. Tapi itu juga menimbulkan intrik dan konflik Nah, ya itulah. pastinya. Karena semakin banyak ya semakin macam-macam pemikirannya beda-beda mana. Nah, dalam rangka ini Neng ada iftar ini ya, yang Los Angeles. Buka puasa Kan ya. buka puasa kan memang biasanya mas selalu kadang-kadang umat Islam itu di masjid itu ngundang umat yang lain, Kristen, Hindu, Yahudi. Lah nek nggon mergo ini Covid, kan akeh virtual saiki. Tapi nek nggon tetep ae sing jenenge semangat lintas agama nek nggon LA iki ngundang warga muslim buka bersama virtual antara keluarga muslim dan keluarga Yahudi. Oh, nah kita tak dengar cerita nih. Allahu Akbar Allah. Sejumlah warga antar umat beragama di Los Angeles, California mengadakan buka puasa bersama secara virtual. We did the call to prayer from 3 different synagogues throughout the Los Angeles area, which was extremely, first of all, I thought it was very beautiful and very powerful, but secondly, it expressed for all of us the unity and fact that we are all one community. Bukber virtual ini disponsori New Ground, a Muslim-Jewish Partnership for Change, organisasi kemitraan warga Muslim dan Yahudi di Amerika Serikat. Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti ikut hadir. Peserta diajak tur virtual untuk melihat bagaimana seorang imam dan istrinya menyiapkan hidangan buka puasa. Lalu beralih ke dapur seorang rabi yang menyiapkan makanan. Bagi peserta, iftar bukanlah sekedar berbuka puasa. And I think some of the messaging from it is, sacrifice, patience, empathy. Grow through perseverance and deeper connection. Juga memperkuat silaturahmi dengan warga dari keyakinan berbeda. We start with relationships. We start with telling our personal stories, dealing with our own identity. Dan yang terpenting, mengakui adanya perbedaan. Saling berbagi pengalaman pribadi, membantu menjembatani perbedaan dalam isu-isu sensitif. Seperti hubungan Israel-Palestina yang kerap memecah warga Muslim dan Yahudi. But it also gave me a whole different vocabulary and a skill set for how to express myself and how to have difficult conversations. Semakin sering interaksi seperti ini terjadi baik virtual maupun langsung, peserta semakin terlatih untuk mendengarkan. We may agree to disagree a lot of times, but that's part of the process of understanding each other and actually being able to empathize with another person and their views. Keterampilan yang diperlukan setiap orang, terlepas latar budaya atau agamanya. Dari Los Angeles, California, VOA. For the victories won a long time ago. Itulah semangat untuk bahwa mengenal tetangga, bener. know your neighbor. Itu Nah. biasanya yang jadi simboyan ya di Amerika itu sering kayak gitu ya, Cak ya. Terutama karena sekarang juga imigran atau jenenge pendatang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika itu juga jumlahnya banyak benar. banget. Makanya kalau tidak ada saling pengertian,
itu ya rada angel ya. Bagaimana mengelola berbagai keragaman baik itu suku, agama, ras. Nah Amerika itu blek-blek miniatur dunia. Nah, dulur habis ini kita punya cerita lainnya lagi, tapi jangan kemana-mana ya, sawi seseng. CJG. Lah iki ngerti-ngerti orang menit dan dirasani kok Berubah maneh. Grembes iki terang meneh ya. Wong wis padha mlaku-mlaku meneh. Iya. Mbuh nang ndelik nek ndi nek nggon Sorowit ta? Hah? Nek Sorowit ngono Apa kodanan nih? lek cilik kan ra apa-apa. Heeh. Terlindung dari sing jenenge banyu iku ya. Heeh. Karo banyu wedi ya. Kayak engko masuk angin ngono lho, cak dodol banyune. Ya apa sih cak su iki? Nah, isih temane tentang keragaman dan juga toleransi dan juga hubungan antar umat beragama Amerika ning. Memang biasanya di masa-masa Ramadan ini dijadikan kesempatan di masjid itu Ramadan mereka bikin open house ya. Bener. Kesempatan buat orang-orang itu lebih banyak mengenal lagi soal tidak hanya agamanya tapi juga komunitasnya itu kayak gimana. Komunitasnya dan juga kemarin ono misalkan nek nggon mergo kan kebutuhan untuk nggo tarawih kan akeh wong Islam kan. Sementara jumlah masjid mungkin ora di iso nek nggo dinunggoni. Ning ono sing misalkan milih ning gereja ya ono salat nang gereja. Dan itu salah satu bentuk ya, bentuk toleransi atau kerjasama antar umat beragama. Lah iki ono juga ini sisterhood. Wih, apa itu jenenge bahasa Indonesia? Persaudaraan perempuan. Nah, ibu arisan duduk. Padha ngono juga lah, tapi arisan hubungannya karo lintas agama nih. Iya. Jadi ono warga Yahudi, ibu-ibu karo warga Muslim, ibu-ibu juga itu awalnya kenal-kenalan terus akhirnya terus saling ngobrol wis piye ra dhewe kan selama iki akeh salah pengertian, akeh ngene-ngene wis Saling belajar ya. saling belajar ngono. Arisan iku jenenge. Arisan tapi arisane membuahkan saling pengertian nih. Oke, ditantang dulur. If it wasn't for your persistence in trying to call me, and I think Tahun 2010, Atia Aftab, perempuan Amerika asal Pakistan yang tinggal di New Jersey, menerima telepon dari Cheryl Olitsky, seorang perempuan Yahudi Amerika. And she left a message, something to the effect of, I'm a Jewish woman and I want to meet a Muslim woman. And I didn't respond because I was like, who is this person and why are they calling me? And she called me, I think 3 times before I returned her phone call. And I did agree with, to meet with her. And we hit it off immediately. We say shalom. Pertemuan itu menghasilkan aliansi bernama Sisterhood of Salam Shalom. Salam merupakan sapaan bahasa Arab, sedangkan Shalom adalah sapaan dalam bahasa Ibrani. It became very apparent to me that many Christians and Jews don't know anything about Islam. Sejak 2010, Salam Shalom berkembang dari hanya pertemuan informal selusin perempuan menjadi sebuah organisasi yang terdiri atas lebih dari 7.000 perempuan Muslim dan Yahudi yang sama-sama punya tujuan memahami lebih jauh tentang keyakinan dan cara hidup yang dijalankan satu sama lain. Di samping itu, yang lebih penting adalah menghilangkan stigma dan kebencian terhadap warga Muslim dan Yahudi, baik dari luar maupun di antara kedua komunitas beragama ini sendiri. The United States changed dramatically in the wake of 9/11, and there is tremendous Islamophobia. We as Jewish women want to combat that because we have also been subject to prejudice and discrimination and unfair practices against us just because of our religion. हमारी दोनों communities में misunderstandings and stereotypes हैं. In both our communities, there are misunderstandings and stereotypes. Jews and Muslims should meet and get to know each other better. I have several Jewish friends who befriended Muslims for the first time. Jewish friends ने Isu yang dibahas beragam, mulai dari kehidupan rumah tangga, menjalankan ibadah, hingga budaya. Sejak pandemi, semua pertemuan berlangsung online. Tapi sebelumnya, mereka saling merayakan hari-hari besar dengan berbagai event di berbagai kota di seluruh Amerika. And our challenges of participating in our communities. I mean, many
many, Muslim women or Desi women are not necessarily taught to be in the forefront. And the Jewish community has a similar challenge. Co-leaders. Sisterhood of Salam Shalom mempunyai 150 cabang di Amerika Serikat. Mayoritas anggota di Amerika Serikat adalah perempuan dari negara-negara Arab, Afrika, juga Asia Selatan. Dari Washington DC, VOA. Karena kadang-kadang ada prasangka-prasangka juga, mungkin karena belum saling memahami dan mengerti. Nah itu penting tujuannya. Walaupun beda, tapi saling menghargai lah, ya. kadang-kadang siangnya, tapi kudu dilakukan mergo jeneng urip bersosial ya kudu ngono ini ya. Makhluk sosial. Nah, dulur, habis gini kita punya cerita lain tapi sakwise sing CJG. Ora apa-apa lah, contohnya dibandingnya karo kutub utara atau selatan yo pirang persen ngono tapi yo jenenge poso tapi enak, poso-poso untuk udan titik atau lek nang jowo ya. Sejuk, lumayan sejuk ya. Puasa kali ini kayak aku gak nonton kayak misalnya 2-3 tahun yang lalu kan lumayan panas ya. Loh, ini kan juga pas memang musim semi. Dawa dinone dawa lek wingi. Tapi wis rada dawa sithik neh, dadi mulai rada bulan Mei. Engko terakhir sing biasane bukane wingi mulai jam 7.45. Engko terakhir iso jam 8:04 ngono. Oh, lho, 8:04. Heeh, mundur ngono rada suwe tapi pernah sampai jam 9. Setengah 10 pernah lek pas bulan. Oh, sampean sing sabar ya, Cak ya. Oh, sabar. Dadi enggak boleh mengeluh. Lek ngeluh dipek dhewe wis. Ditelan lho. Ditelan, jangan ngomong anak tuwa waduh ngene ya wis. Tapi nggak apa sakjane karena emang poso itu menderita, merasakan penderitaan nih. Wajar ya. Nah ini ada, kalau misalnya sampean ngabuburit dan segala macam, ini ada berbagai cara ya ngabuburit itu ya, Cak ya. Salah satunya baca cerita. Cerita buku anak-anak, itu kan memang terutama sing berhubungan karo buku muslim ya. Itu kan memang jarang nang Amerika mergo warga muslim minoritas. Iki nang nggon Pennsylvania ana wong Amerika sing nerbitne buku muslim khusus go anak-anak perkara masak. Lah nek kono ditulis bahasa Arab karo bahasa Inggris. Lah nek nggon Rockville, Maryland itu ya ono warga muslim keturunan Pakistan sing nulis buku bacaan nggo anak-anak juga. Oh, Cek ngerti soal agamane lan ngerti soal bagaimana sama orang lokal-lokal sekalian ya, Cek ya. Kita tak dengar. This is about cooking and about Ramadan and how to cook with your children, how to introduce culture, the Islamic culture to your children through cooking. Buku Let's Cook for Ramadan yang diterbitkan oleh Cynthia Kralik melalui penerbitannya Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, ditulis dalam bahasa Inggris dan Arab. Seperti judulnya, buku ini mengajarkan memasak makanan berbuka puasa khas Sudan, negara asal penulisnya. Tapi, Let's Cook for Ramadan tak hanya tentang memasak. Bukunya tuh gampang dipahami, jadi secara dasar ngasih pengertian tentang Ramadan tuh apa sih, puasa tuh apa sih, terus apa aja sih yang dilakuin di bulan puasa. Menurut Izan, putra kedua Arta yang berusia 12 tahun, buku dengan ilustrasi ini menarik, terutama karena ditulis dalam bahasa Inggris. Because we don't have that much in our house. And most of them are in Indonesia, and I can't really understand it that well. Sebagai ibu dengan 3 putra yang lahir di Amerika, Arta mencari buku dalam bahasa Inggris yang dapat menambah pemahaman anak mengenai Islam. Ia pernah menemukan buku anak-anak daring It's Ramadan Curious George yang ditulis oleh Hannah Khan, Muslim Amerika keturunan Pakistan di Rockville, Maryland. Diakui Hannah memang tak banyak buku mengenai minoritas yang diterbitkan di Amerika, selain juga tak banyak penulis Muslim. But there really weren't a lot of books that featured many different minorities in America. And most of the publishers, staff, most editors are white and non-Muslim. Namun secara perlahan hal ini mulai berubah. Buku pertama Hannah tahun 2008, Night of the Moon, menjadi salah satu buku dengan tokoh utama Muslim yang diterbitkan oleh penerbit besar. So I really wanted it to be a book where Muslim children saw themselves,
but also other children from other backgrounds could read about Muslim traditions, learn about us, and hopefully see how much they have in common. Melalui bukunya, Hannah ingin anak-anak Muslim merasa terwakili dan merasa bangga dengan identitasnya, serta membantu pembaca lain memahami Islam lebih baik. For those who don't maybe have Muslim friends, it's a way for them to feel like they do through stories. Dari Silver Spring, Maryland, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA. Kalau di Indonesia namanya kaldu. Kaldu? Kaldu. Sampean tahu maca buku ket umur piro, Cak? Aku kayak umur 7. Komik sampean komik. Kamu kayak apa Kopingho? Ora, Doraemon. Oh, Doraemon. Ora zamane aku Kopingho iku zamane sampean lho, Cak. Aku zaman SD wis maca majalah Joyoboyo, majalah Jawa iki lho. Oh. Sing mbok saiki enek terus kan ana loro dhisik Bar Semangat karo Joyoboyo. Aku maca Joyoboyo iku lumayan apik lah. Nah, memang membaca itu menjadi jendela dunia ya. Nah, seperti nanti habis ini kita mau belajar bahasa Inggris tapi sakwise sing siji iki. Iki bener suarane banyu ta? Gemercik banyu. Aku enggak wani ndelok. Apa? Lho aku wedi pengen ngombe utawa batal ngono. Suarane mercik. Sampean. Panas-panas ini kok suara itu mercik gitu kok piye. Masuk suarane ae sampean sampai kayak tergoda. Tentunya saya dramatisasi oh, gitu. Iya. Nggone apik nih terawat ya, rapi. Malah beneran jarang sing rene pengunjung. Iya, anehnya malah jarang yang kesini ya, Cak ya. Padahal itu salah satu taman yang menurut aku tuh paling apik nih di Washington DC. Ya mungkin jatah ragu-raguning. Rene kan nek ora iso nonton mlebu, ndelok taman mungkin merasa rugi. Tapi sajane kan saiki wis entuk to mulai pingat peraturan saka CDC itu, Badan Nasional Pusat Pengendalian dan Pengaturan Penyakit. Jadi seolah nek njobo ngene iki, nek taman-taman, outdoor, asalkan enggak berkerumun, 1-2 orang oleh buka sing jenenge masker. Masalah ngomong-ngomongan ngene iki. Sing wis divaksin ya. Oleh ngomong-ngomongan ngene tetep ae ya oleh sing jaga jarak lah nih ya. Nah, Saudara, kita mau belajar mercik apa? Mercik. Trickle. Water, trickle. Muncrat ini apa? Makane sampean tak ajarin ae pakai English in a minute. Welcome to English in a Minute. With some idioms, it is easy to guess their meaning. With this one, not so much. Renting a basement apartment was a bad idea. It flooded again, and now it's a huge mess. I know what you need. Your favorite friend and her exceptional cleaning skills. Are you talking about yourself? I sure am. I'll have your place spick and span in no time. All right. Spick and span means extremely clean and neat. People have been using different versions of this phrase for 400 years. Experts say it may have first been used to describe a newly built boat. And that's English in a Minute. Tak kasih tebak-tebakan, Cak, bedek-bedekan. Nek nang Turki iku wong buka poso iku mangan apa? Ya masker kebab lah. Oh, salah Anda. Salah terus piye? Oh, iya. Madu apa ngono, kolak ora anak ta? Anak sing jenenge kan anak baklava barang beda iku. Baklava. Iki ana panganan khas Turki jenenge Ramazan pide. Wih, menarik jenenge. Mesti enak rasane. Sakjane jenenge kuwe. Ramai, tapi memang ini rotinya itu cuma ada selama musim Ramadan tok. Ditonton dulu. So when did you first learn how to make Ramazan pide? Last year during COVID-19 pandemic from a YouTube video from a Turkish lady. When I was in Turkey, you can easily find in the bakeries during Ramadan, so no need to bake it. You cannot find it in the bakeries before or after the Ramadan.
When you are a child in Turkey, you have to go to the bakeries because mom is preparing the iftar dinner, the dad is working. So all the children are in line in front of the bakeries. Round shape. It is a round shape, rather flat in form. It is generally topped with sesame, white and black sesames, like maybe we can say it black cumins, with hurma or olive, and with pide. This is the Ramadan pide from Turkey, Ramadan Kareem. Sabar ya Cak ya. Ya wis ternyata iki ya edisi warung VOE sing terakhir lho iki ora ngerti sing pas Ramadan iku. Oh iya ya, gak kerasa ya. Heeh, wis papat iku dadi ya wis ngene iki lah. Lek dienteni suwi, lek dijarno tapi lali. Cepet ya rasanya ya. Bener, tapi yang penting menjalankannya itu tetap bisa kusuk ya Cak ya. Iya. Apapun tantangannya kali ini, walaupun di tengah pandemi juga masih tetap bisa lancar. Dan nek sini ya jenenge minoritas itu ya harus mengerti situasi nih ya. Jadi nek kene ya emang nggak enak sing jenenge kita tuh dihormati dan tanda petik misalkan ono penghormatan nek warung-warung ra oleh tutup, ra oleh buka. Nek kene ora enak wis wong arep ngerokok, arep ngombe bir, arep mangan nek pinggir dalan ya wis urusanmu dhewe. Yang penting kita aja ya. Harus kuat iman dan ibadahnya jadi lebih kuat. Wah, itu. Nah, dulur, misalnya sampean punya pertanyaan ataupun punya saran, pengen tahu apa ae nang Amerika, bisa langsung kirim email lewat warung@voanews.com. Utawa nek nggon Facebook kata kuncine warung VOE teko ngarepe kantore Museum Senian nggon Indonesia aku Cak Supri. Aku ning sini ning burine kamera nak Cak Rifan. Kenapa dulur ya?